नमस्कार। आज पवित्र बसंत पंचमी तिथि रे आपण समस्त को स्वागत जनईकरी आमर कोविड संपर्कित आलोचना चक्र को आपण को आमंत्रित करुछु। आम आगरू जिते गुड़ी अधिवेशन नहीं से मुख्यतः आमर एलोपैथिक विभाग विभिन्न विशेषज्ञ डाकिकी कोविड संपर्कित आलोचना चक्र रे भाग नापी डाकिछु एवं से आपण मानकर प्रश्नर उत्तर प्रदान करछंती। आज किंतु आमर भारतर एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति होमियोपैथिक चिकित्सा जहाँ बहुदिन केवल भारतवर्ष नुहे पृथ्वीर समस्त देश मानक आदृति लाभ करिछि एवं ताद्वारा विभिन्न रोगर चिकित्सा करा जाइछि। विशेषकर गरीब श्रेणी लोक मैंने एथुर बेस उपकृत होइछंती। किंतु कोविड सहित यार कौन संपर्क रही, कोविड रे यार उपादेयता कौन रही से बाबद आलोचना करने आम सहित भुवनेश्वर स्थित अभिनव चंद्र होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र कुमार दास उपस्थित अच्छा। आपण मान तरफ मुझे स्वागत जनाऊँगी। सार नमस्कार। दर्शक मान तरफ प्रथम प्रश्न आपन को रहिबो सार जे कोविड महामारी रोकबारे होमियोपैथिक चिकित्सार कौन भूमिका रही? जय जगन्नाथ। समस्त दर्शक बंधु मानक समस्त ओडिशावासी भाई भौणी मानक पुणी थे पवित्र बसंत पंचमी हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज माँ सरस्वती आम समस्ते आह्वान करुचे। तेणु आज गोटे भल दिन में आम कोविड रे होमियोपैथी उपादेयता विषय किसी आलोचना करवा। तेणु जहाँ किसी गवेषणालब्ध तथ्य अच्छी जहाँ किसी सूचना अच्छी सरकारी सूचना से विषय में आपन को शेयर करी। तेणु प्रथम कथा हूँ आम समस्ते जानिबा जे होमियोपैथी होची गोटे अग्रणी चिकित्सा पद्धति। ओडिशा सरकार 1956 मसीहारू यही चिकित्सा पद्धति को आनुष्ठानिक भाव स्वीकृति प्रदान करिसंती एवं अतीतर जहाँ अनुभूति अच्छी से अनुभूतिर आधार में 20 मसीह जितेबाला यही कोविड महामारी देखादेला तेणु भारत सरकार आयुष मंत्रालय जो विशेषज्ञ मानकर गोटे मीटिंग डकैले एवं से मीटिंग रे अतीतर जो अनुभूति से फ्लू रोग हो किंबा से आपणकर जापानीज एनकेफालाइटिस हो तेणु अन्य भाइराल डिजीज ट्रिटमेंट रे होमियोपैथी जो उपादेयता रही एवं जहाँ गवेषणालब्ध तथ्य थिला तारी आधार रे से जो निर्दिष्ट कमिटी से माने गोटे निर्दिष्ट औषध को रोग प्रतिरोधक सृष्टिकारी कोविड विरुद्ध रे रोग प्रतिरोधक सृष्टिकारी औषध हिसाब से बाछिले एवं तदनुजाई समस्त राज्य मानू केंद्र सरकार एडवाइजरी देले एवं आमर ओडिशा सरकार मध्य से औषधटी को स्वीकृति प्रदान कले जहाँ को कि इम्यून बुस्टिंग हिसाब से कोविड विरुद्ध रे जो युद्ध आम समस्ते फेस करुचे तेणु से युद्ध रे गोटे अस्त्र भाव में ताको ग्रहण करागला। किंतु एठी आमे कहीं भाबिबा नहीं जे कौनसी निर्दिष्ट होमियोपैथी औषध बा कौनसी औषध खाईदेले कोविड आमको आदौ हेब नाही। यह प्रिभेंटिव नुहे। यार केवल भूमिका होची शरीर रे रोग प्रतिरोधक सृष्टि वृद्धि करिवो जहाद्वारा हुए तो आम कोविड रे आक्रांत हबा नाही बा जदि आक्रांत हेले ताले आम गुरुतर लक्षण आड़क जीवा नहीं। किंतु कहीं भाबिबा नहीं जे आमे जेहेतु आर्सेनिक बा निर्दिष्ट किसी औषध खाइचे तेणु आमको आउ कोविड हब नहीं आमे बिना मास्क रे बुलिबा आमे गहली जगह को जीवा आमे विदेश भ्रमण करबा ताहा नुहे प्रथम कथा। एवं द्वितीय कथा होची केवल जो इम्यून बुस्टिंग हिसाब से नुहे परवर्ती अवस्था मध्य भारत सरकार जहाँ गाइडलाइन जहाँ अन्य राज्य मानक आसी एवं केतोटी राज्य मध्य जो क्वारंटाइन सेंटर रे एवं होम आइसोलेशन रे होमियोपैथी औषध दि जाइए एवं भारत सरकार मध्य विधिबद्ध सूचना रही माइल्ड केस मानू किंबा आसिम्टोमेटिक पॉजिटिव मानू आमे होमियोपैथी औषध दे पारिबा। तेणु यही कोविड रो जो परिचालन रे बा कोविड सहित आमर जो सफल मुकाबिला करिबारे होमियोपैथी औषधर होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतिर निश्चित भाव किछिटा उपादेयता बा तार योगदान रही। आमर अधिकांश रोगी ये तृतीय लहर रे होम आइसोलेशन बा गृह पृथकवास रही चिकित्सा होउछंती। एई गृह पृथकवास समय रे होमियोपैथिक औषध किछि दिया जाई पारिबो कि जो माने सामान्य लक्षण युक्त अछंती? हाँ सर, गृह पृथकवास जो माने सामान्य लक्षण माने जो माने सामान्य लक्षण युक्त किंबा जो माने आसिम्टोमेटिक पॉजिटिव किछि लक्षण नाही किंतु परीक्षा रे पॉजिटिव आसीची सेमानकु आमे निर्दिष्ट औषध दे परिबा। भारत सरकार जहाँ गाइडलाइन ता होची आर्सेनिक एल्बम 30 काहाकू ना जे बिना लक्षण युक्त किंतु पॉजिटिव बिना लक्षण युक्त पॉजिटिव मानकु आर्सेनिक एल्बम 30 दिन को 2 थर सप्ताह आमे दबा। जो माने लक्षण युक्त हेई गले माइल्ड सिम्टोमेटिक सिवियर नुहंती जार रेस्पिरेशन रेट 24 तलू को अच्छी
ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ 93 ଉପରକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହୋମିଓପାଥି ହେଉଛି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା, କାଶ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଜ୍ୱର କେତେବେଳେ ରହୁଛି ବେଶୀ, ଜ୍ୱରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ରୋଗୀଟାର ଶୋଷ କିଭଳି ଅଛି, ରୋଗୀକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବା ନ ଲାଗୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୋନାଇଟ୍, ସେଇ ଆର୍ସେନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ଆକୋନାଇଟ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ବେଲାଡୋନା, ବ୍ରାଉନିଆ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଭଳି କିଛି ଔଷଧ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି, ବେଶୀ ଦିନ ମତଲବ ଧରନ୍ତୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି, ଜ୍ୱର ସେଇ 100-101 ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଡ୍ରନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇପାରିବା, ପାଇରୋଜେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ସେ କାଶ ହେଉ ବା ନାକରୁ ଗନ୍ଧ ବା ଜିଭରୁ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ପଳାଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗୁ କିମ୍ବା କିଛି ଜିଆଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଥା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା ବା ପେଟ କାଟି ହେବା, ପେଟ ଫୁମ୍ପେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ହେଉ, ଦୁର୍ବଳତା ହେଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉ, ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ସେବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଉପାଦେୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇବେ ତାହା ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଠାରୁ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଶ ରହିବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ଭୋକ ନ ହେବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ୍ର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ସେପରି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଯାହା ସେ କାଶ ହେଉ, ଜ୍ୱର ହେଉ, ଦୁର୍ବଳତା ହେଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ମାନ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ, ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ଥାଏ, ତଣ୍ଟି ଗତଗତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କୋଭିଡ୍ରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଖିଲା କାଶ ରହୁଛି, ତଣ୍ଟି ଗତଗତ ହେଉଛି, ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ରାଉନିଆ, ରିଉମେକ୍ସ, ବେଲାଡୋନା এইভাবে কিছু ঔষধর প্রয়োগ করিপারিবা। কিন্তু পুଣି সেই কথা আউথরে মু কই রখুছি লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা এহা। তেণু হোমিওপ্যাথি ঔষধরে মানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নির্দিষ্ট ঔষধ চয়ন করা এতে সহজ নুহে, বহুত গুড়িয়ে দিগ প্রতি গুরুত্ব দেওয়া পড়ি থাকে। তেণু অভিজ্ঞ চিকিৎসক যে প্রকৃতরে ক্বালিফায়েড ফিজিସିଆନ୍ସ তাঁর পরামর্শ নেইকি ঔষধ খাইবা। যদি কাশরে কফ বাহুচি শুখিলা কাশ নুহে তেণু সেটি আমি পলসেটিলা, স্টানোমেট, কার্বোভেজ, ক্রিওজট, আম্ব্রাগ্রেসিয়া এইভাবে কিছু ঔষধ উপযোগ করা যাই পারে। এত গুড়িয়ে ঔষধ কথা কাহি মু কହୁছি না এগুড়াক সম্ভাব্য ঔষধ, এমিতি গোটিয়ে কিছু ঔষধ ନାହିଁ। যদি কোভিড পরে কাশ হচ্ছে আপনার যাই কাউন্টরু কইদেবে মতো গোটে পলসেটলা দিয়ন্তু মু নিয়ে খাইদেবি, সেভଳି সম্ভাবনা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ନାହିଁ। গোটিয়ে ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ 5 ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ 5 ଜଣ ରୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ଯଦି ସଫର କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବି ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀର 5 ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଶ, କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ବଳତା বা কোভিড পরবর্তী যাহা কিছু মস্কুলার পেন, গণ্ঠি পেন যে রয়েছে কিছু লোকଙ୍କର তা দিহরু নির্দিষ্ট ভাবে আমি উপশম পাইপারিবা। আমার কোভিড চিকিৎসা মুখ্যতঃ এলোপাথি পদ্ধতিরে করা যাଉଛି। এলোপাথিক ঔষধ অনেক লোক খাউଛନ୍ତି। আমি এলোপাথি ঔষধ খাইଥିବା সময়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইপারিবা কি? ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଏକାବେଳେ ଆମେ ହୋମିଓପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦ ବା ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ବା ଏଲୋପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ନ ଖିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ଲିଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍ ଦେଉଛେ ଏଲୋପାଥିରେ ବା ଆଜିଥ୍ରାଲ୍ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବା ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ବା ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ভিটামিন ঔষধ সহিত সবুলে আপনার হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইবে। কেবল কেতগুড়ে কেমোথেরাপি যে ক্যান্সর চিকিৎসা কিংবা বেলে বেলে যে স্টিরয়েড থেরাপি সেই বেলে হোমিওপ্যাথি খাইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধটি ফলপ্রদ হয়নি। তা মানে নুহে যে হোমিওপ্যাথি ঔষধর কিছু আডভার্স রিয়াকশন হব কি সিরিয়াস আডভার্স রিয়াকশন হব যদি আপনার এলোপ্যাথি সাথে খাঁতি, যদি কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট সহিত খাঁতি কি যদি স্টিরয়েড সহিত খাঁতি, তাহা সেভাবে কিছু তাঙ্ক ভিতরে ড্রগ ইন্টরাকশন ନାହିଁ, সেমিতি কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেসন ନାହିଁ। কিন্তু হুয়ে তো হোমিওপ্যাথি ঔষধর সম্পূর্ণ ফল আপনার পাইপারে ନାହିଁ যদি আপনার কিছু কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট কিংবা স্টিরয়েড ভଳି কিছু ঔষধ সহিত খাইলে। কিন্তু সাধারণ ভাবে হোম আইসোলেসনে না স্টিরয়েড দিয়াউছি না কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট দিয়াউছি, সেসব ঔষধর এটি উপযোগ ନାହିଁ। তেণু হোম আইসোলেসনে আমি ম্যাক্সিমম সেই আজিথ্রোমাইসিন বা আউ কিছু ডক্সিফক্সি ভଳି ঔষধ দিয়াযাଉଛି এবং কিছু আন্টি আଲର୍ଜିক ভଳି দিয়াଯାଉଛି, ভিটামিন দিয়াଯାଉଛି। তেণু ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣ এই ঔষধ সহিত যাহা আবশ্যকীয় হোমিওপ্যাথি ঔষধ লক্ষণ অনুসারে আপনার আসুচি, যাহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আপনার পরামর্শ দিয়েছেন তাহা আপনার ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ খাইপারে। আমার গোটে ধারণা অছি সাধারণ লোক ভিতরে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইলে প্রথমে রোগর লক্ষণ বা মাত্রা বড়ি যাই এবং তাপরে যাই কমিবা আরম্ভ করে। তেবে কোভিড ক্ষেত্রে আমি যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া সেমতি হবার আশঙ্কা না তো? ধন্যবাদ স্যার, অত্যন্ত উপাদেয় প্রশ্নটি আপনার পচারে। এই আশঙ্কা এই শঙ্কা প্রায়তঃ সমস্ত মন ভিতরে রয়েছে যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথমে রোগক বড়াই দিয়ে থাকে। ଏହା ଏକ সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক নুহে, ଏହା গোটে ভ্রান্ত ধারণা, গোটে মিথ বলে কুযাইপরে। কৌশি চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্দেশ্য নুহে, লক্ষ্য নুহে বা সে চিকিৎসা পদ্ধতি বি সৃষ্টি সেইপাই হই না রোগক বড়াইবা পাই। রোগীটিଏ যেতবে কৌশি নির্দিষ্ট রোগ নেই আসুচি, সে অলরেডি সফর করুচি, তেণু তা সফরিং বড়াই দেওয়া কৌশি চিকিৎসা পদ্ধতির লক্ষণ নুহে বা কৌশি চিকিৎসকর মধ্যে উদ্দেশ্য নুহে। কিন্তু এইটা কেমিতি মানে জনমুখরে এইটা কেমিতি আসিছি না কোণ হুয়ে অনেক সময়ের রোগী মানে যেতবে বিগত কিছু বর্ষ বা কিছু মাস ধরি এলোপ্যাথি ঔষধ খাউথাନ୍ତି, যথা কিছু পেনকিলর, কিছু স্টিরয়েড কিংবা গ্যাস্ট্রিক জনিত সমস্যা সেইভাবে কিছু আপনার যেমন ওমিপ্রাজল রাবিপ্রাজল ভଳି কিছু ঔষধ বহু দিন ধরি খাউথাନ୍ତି। তেণু তাঙ্ক শরীর সেই ঔষধ প্রতি সংবেদন হয়ে যাই। তেণু যেতবে সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করতে সেমানে হুয়েত ডাক্তার কুহতু বা ডাক্তার ন কহিলে মনকু বন্ধ করে দিয়ে থাকে সেই এলোপ্যাথি ঔষধ। তেণু বন্ধ করেদেলা পরে যেহেতু শরীরের সংবেদনশীলতা সেই ঔষধ প্রতি বড়ি যাই, ড্রগ ডিপেন্ডান্স বড়ি যাই, তেনি সেই ঔষধ ছাড়িদেলা পরে সেই রোগটি কিছু দিন পাই বড়ি যায়। তেণু যা কি সাধারণ ভাবে জনসাধারণ ভাবନ୍ତି যে এটা হোমিওপ্যাথি ঔষধ পাই হেলা, কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধ পাই সেভাবে হুয়ে না। তেণু এ ক্ষেত্রে কোভিড ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইলে কোভিডর লক্ষণ বড়ি যাবার কৌশি সম্ভাবনা না। जो अति गुरुतर कोविड रोगी माने जहाँ को आम सीरीयस रोगी बोली कहूँ, जार श्वासक्रिय अत्यंत असुविधा उपजी, से ऑक्सीजन दरकार पड़ी, आईसीयू दरकार पड़ी, से भली रोगी से भली रोगी को आम होमिओपैथी चिकित्सा करें ना सर। जदि कहार रेस्पिरेशन रेट श्वास प्रश्वासर हार 24 रु उपरू गला कि ऑक्सीजन स्तर 93 बा ताठू तलू को आसलानी, आम निश्चित भाव में से रोगी को हायर सेंटर को रेफर करवा दरकार। तेणु तांकु पेशेंट को शिफ्ट करवा दरकार, से हायर केयर दरकार। से भली क्षेत्र में गुरुतर कोविड रोगी क्षेत्र में होमिओपैथी औषधर विशेष उपादेयता नहीं। तेणु आमको से निश्चित भाव में से आईसीयू हो बा हायर सेंटर पाखरे एवं जो मानकर हायर फैकल्टीर सेठी नजर दरकार, से पल्मोनोलॉजिस्ट हुंतु बा से जो मानकर आईसीयू रो केयर दउछंती से भली किछि स्पेशलाइजेशन भूमिका से रही। तेणु स्पेशल इंटरवेंशन से दरकार। तेणु से निश्चित भाव में कनसर्न विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक अच्छी। तेणु रोगी को आइसोलेशन रखिब ना, घरे रखिब ना, निश्चित हायर सेंटर को रेफर करवा दरकार, पेशेंट को शिफ्ट करवा दरकार। प्रथम लहर समय शुणा जाउथला जे किछि होमिओपैथिक चिकित्सक एक निर्दिष्ट औषध को होमिओपैथिक प्रिभेंटिव भाव में व्यवहार करते। आपन तो टिके आगु कहि सारिचंती जे होमिओपैथिक निर्दिष्ट कौन रोगर कौन प्रतिषेधक बाहर करनी, किंतु यह मोटामोटी भाव शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बुस्टअप करे बढ़े दे था, जहाद्वारा रोगी केवल गोटे निर्दिष्ट रोग ने विभिन्न रोगर समस्या मुक्ति पाइबार शक्ति हासिल करे। तेबे एभली जो औषध व्यवहार करा जाउथिला तार फलाफल कौन थिला से बाबद टिके कहिबे? हाँ सर, उत्तम प्रश्न सर। तेणु आमे तो प्रिभेंटिव हिसाब से आर्सेनिक भारत सरकार आर्सेनिक बोली गोटे औषध कही आर्सेनिक एल्बम 30। तेणु परवर्ती अवस्था तार गाइडलाइन
परिवर्तन होती प्रथम भारत सरकार कहते आर्सेनिक एल्बम 30 को 3 दिन मात्र खाइबे किए ना सुस्थ लोक माने समस्त जनसाधारण जे केस को एक्सपोज होई नाही केस रो कांटेक्ट रे आसी नाही सेही भली साधारण समस्त लोक खाइबे एवं पुणी मासक थरे प्रति मासक थरे रिपीट करिवे परवर्ती अवस्था रे गाइडलाइन कहला नाही 3 मास थरे जेतु कोविड रो संक्रमण व्यापक भाव में द्रुत गति रे वृद्धि पाइला तेणु भारत सरकार पुणी निर्देशनामा जारी कले जे से आर्सेनिक एल्बम 30 साइज रो गुल्ली आपण जो होमियोपैथी औषध साधारण भाव में गुल्ली रे दिया जाए पानी रे भी दिया जाए किंतु से गुल्ली रो मध्य विभिन्न प्रकार साइज अछि तेणु 30 नंबर गुल्ली रु थरके 4टी करी दिन को थरुटिए लगातार भाव में 3 दिन समस्ते खाइबे एवं पुणी 3 सप्ताह पर 21 दिन पर पुणी आउ 3 दिन खाइबे साधारण लोक जो मानकु रोग है नहीं बा रोगी संस्पर्श में आसी ना किंतु जो माने रोगी संस्पर्श में आसीगले किंतु वर्तमान सुधा कोविड बोली जना नहीं बा लक्षण आसी ना किंतु रोगी संस्पर्श में आछंती टेस्ट करना पॉजिटिव बोली जना जाई नांती किंतु रोगी संस्पर्श में आछंती सेमानक पई भारत सरकार कहछंती सेही आर्सेनिक एल्बम 30 7 दिन दिन को थरे लगातार 7 दिन खाइबे किंतु जेतेबेले आपण पॉजिटिव हो गले सिम्पटम नहीं पॉजिटिव हो जाइछंती आसिम्टोमेटिक पॉजिटिव आपण पाए कोविड रो किछि लक्षण नहीं सेतेबेले मध्य सेही आर्सेनिक एल्बम 30 किंतु दिन को 2 थर आगुरु आपण जतले सस्पेक्टेड केस मानकु कांटेक्ट मानकु थरुटिए दउथिले किंतु जतले आपण आसिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो गले सेही औषध दिन को 2 थर सेवन करिवे सेही 7 दिन आ वांस सिम्पटम आसीगला लक्षण किछि आसिला से ज्वर हो काश हो तंटी दर्द हो सर्दी छिंक हो सेतेबेले आर्सेनिक रो भूमिका नहीं सेतेबेले अन्य औषध को जीवाक पड़िबो डाक्टर को परामर्श करिया पड़िबो द्वितीय प्रश्न सार पचारथिले एई जो आर्सेनिक दिया जाइथिला यार कोन किभली सफलता रहिथिला से विषय विभिन्न गवेषणा मान वर्तमान मध्य चालू रही तार जहाँ इंटरिम रिपोर्ट बा जार तार मध्यवर्तीकालीन जहाँ सूचना आसूची समस्त रिसर्च गुड़ाक फलप्रद माने आर्सेनिक एल्बम फलप्रद होईची एवं गोटे नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे मध्य गोटे रिसर्च होता सेठी से माने कहउछंती जो सेल सिग्नालिंग पाथवे आर्सेनिक बोध हुए सेल सिग्नालिंग पाथवे जो सेल रो विभिन्न जो शरीर भितर जो माने प्रति कोष भितर जो जटिल प्रक्रिया चले तेणु से प्रक्रिया रे सेल सिग्नालिंग रे आर्सेनिक बोध हुए किछि परिवर्तन आनिकिरी तेणु इम्यूनिटी बढ़ाऊँगी आम समस्ते जानिचे जे जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कथा मुझे कहती स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो केवल स्पेसिफिक एंटीजेन रे ही हम एंटीबॉडी तैयारी किंतु नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी गुरुत्व बहुत बेसी रही आम समस्त केवल कोविड नुहे अन्य समस्त रोग तेणु नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रे जो शरीर विभिन्न प्रकार कोष अच्छा से लिम्फोसाइट हूँ बा विभिन्न प्रकार जो सेल अच्छा से सठिक समन्वय बा सेमानकर कार्यदक्षता वृद्धि ए सबू हुए तो बोध हुए आर्सेनिक करें जोटी जोटी आर्सेनिक दिखाई विशेषकर आप जानी सोशल मीडिया भी आसीला पेपर आसाला गुजरात में तार गोटे सफल परीक्षण कराइला महाराष्ट्र जो धरावी स्लम रे देकी ताको कंट्रोल करा जाई परथला महाराष्ट्र सरकार गुजरात सरकार केरल सरकार एमाने आनुष्ठानिक भाव में जो क्वारंटाइन सेंटर गुड़ी आर्सेनिक बांटी थिले एवं सेठी मध्य ताहार किछि सुफल मिलिथिला। धन्यवाद सर बहुत सुंदर और उपादेय तथ्य आज आम दर्शक बंधु मानक आपन को देले होमियोपैथिक निश्चित भाव में आमर गोटे मौलिक चिकित्सा पद्धति यह द्वारा विभिन्न रोग को उपशम करिवार नजीर रही एवं यह फलप्रद भाव अनेक क्षेत्र में व्यवहृत हो आसुची अनेक दिन तेणु कोविड रे मध्य यार भूमिका कौन आपण मानक सार प्रांजल भाव में बुझेले यार सुजोग नवाई अनुरोध गोटे कथा शेष कहबी जे केबे हेले आमे जेकोसी चिकित्सा नौ बा न नौ कोविड नियम को अणदेखा करवा नहीं किंबा मन इच्छा एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो बा होमियोपैथिक हो कौन औषध निजे निजे न खाई विशेषज्ञ परामर्श नहीं व्यवहार करवा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।